Eh, may kalapati tayo guys. Ito mga to, bigay lang yung mga yan guys. Oh. Yan. Yan. Tapos sa akin to. So guys, mataba yan guys. Oh. Nanunuka yan guys. Oh. Oh. So yung grisel ko guys. As ito naman yung magpares guys. Sa loob yun. Oh. White plate tapos yung checkered. Yan. Sampaskol nyo guys. Yan. Ipasa na yan guys. Tapos ito, papalapatin natin itong mga to. Paparondo tayo dahil hapon na. Tulad nito, pasukin to. Okay, so. Lilipad niya guys. Okay, so. Pasok. Yan guys. Ayun pa guys, so yan. Ito pa yan. Yung mga yan guys. Ito guys, ano yun na to sa akin. Batcher na to. Yan, batcher na to sa akin. Okay, so pasukin. Pasukin. Tapos ito guys, itong mga to. Ano to guys, pares barako yan. Pinagsama lang namin kasi ginagawa pa lang yung kunot ko. Yung guys. Ayan guys. And guys. Akin yung mga yan guys. Nawala yung kay Gab dahil pinares. Ay, kinuha pala. Kinuha ng kaklase namin. Ito. Wala, ito lang isa na sa akin guys. Ito lang. Nalalapag ko lang guys. Wait lang guys. Oh guys oh. Sabihin to guys, hanggang dun ako. Papapunta ako dun guys. Pasukin yan guys. Hindi nyo lang alam. Dito yung sa taas guys. Yan. Guys, nasa taas siya. Papapasukin na rin yan.